तकबीर में कलमा में नमाजों में अदा में ऐ नाम इलाही चे मिला नाम मोहम्मद ऐ नाम इलाही चे मिला नाम मोहम्मद फरमाते हैं आदम को मुझे खिलदतरी में लिखा हुआ तो बाब मिला नाम मोहम्मद लिखा हुआ तो बाब मिला नाम मोहम्मद है नीम में महबूब ये मतलब का इशारा है नीम में महबूब ये मतलब का इशारा फिर गिलना गो महबूब खुदा नाम मोहम्मद फिर गिलना गो महबूब खुदा नाम मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह जोरे ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ভাইজান বহু দূরে মদিনা কেমনে যাব জানি না বহু দূরে মদিনা কেমনে যাব জানি না দয়াল আল্লাহ দয়া করো দয়াল আল্লাহ দয়া করো পুরাও মনের বাসনা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 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 মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। শুকরিয়া আদায় করি মহান রবের দরবারে যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন পৃথিবীর সমস্ত কার্যক্রমকে উপেক্ষা করে মহান রবের মহান হুকুম পবিত্র জুমার নামাজ আদায়ের লক্ষ্যে আল্লাহর ঘর মসজিদে জোরমিল মহাব্বতের সাথে আসার বসার নামাজের পূর্বক্ষণে কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে কিছু কথা বলা শোনার মতো তৌফিক এনায়েত করেছেন। মহান রবের দরবারে সকলেই দিল থেকে কালিমাতুশ শুকর আদায় করি, সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ।